अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब खुश और आबाद रखें। तो आज की हमारी इस वीडियो का मकसद है कि आपसे मुलाकात करना है, क्योंकि आप लोगों से काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वी आर बिज़ी। हम बहुत बिज़ी हैं अपने कैंडिडेट्स के साथ, उनकी लाइफ इन द यूके टेस्ट, B1 इंग्लिश टेस्ट, A2 इंग्लिश टेस्ट और कार टेस्ट की तैयारी में, जिसकी वजह से ना हम लाइव आ पाते हैं, जिसकी वजह से ना हम टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस बना पा रहे हैं। तो इस सारे बिजी शेड्यूल में आप लोगों से मुलाकात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो आज जो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस वक्त साल का तकरीबन एंड हो चला है। आज की वीडियो का खास खास मकसद आपके साथ B1 इंग्लिश टेस्ट के बारे में डिस्कस करना है। B1 इंग्लिश टेस्ट एक बहुत बड़ा मौमा बना हुआ है, बहुत बड़ी मुश्किल बनी हुई है उन तमाम लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जिनकी इंग्लिश जो है उनको बोलने में या समझने में मुश्किल पेश आती है। तो याद रखिए कि हमारी क्लासेस उन तमाम लोगों की मदद करती हैं जिन लोगों को इंग्लिश बोलने में, सुनने में प्रॉब्लम आती है, या वो लोग जिनको लोग कह देते हैं कि आप लोग जो है आप तैयारी नहीं कर सकते या पास नहीं कर सकते। सो वी आर टारगेटिंग, आवर टारगेट ऑडियंस इज दोज पीपल हु सफरिंग और डीलिंग विद द वेरी डिफिकल्ट टाइम, कि उनको ऐसा लगता है कि वो ये टेस्ट पास नहीं कर सकते। तो हम उन्हीं तमाम लोगों की मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। शर्त सिर्फ एक है कि हमें टाइम दिया जाए। अगर आप हमें टाइम दें, हमारे साथ अंडरस्टैंड करें, हमें समझाने का, आपकी बात सुनने का, आपकी गलतियों और आपकी मिस्टेक्स को दूर करने का टाइम दें, तो वी आर प्रॉमिस विद यू कि इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा अल्लाह ताला के हुक्म से आप ये टेस्ट आराम से, आसानी से पास कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि एक वो शख्स जिसे इंग्लिश से बोलना नहीं आता, या उसकी ये ज़ुबान नहीं है, या उसको अपनी बात समझाने में, बताने में टाइम लगता है, या सुनने में प्रॉब्लम पेश आती है, तो ये सब चीज़ टाइम रिक्वायर्ड करती हैं। मिसाल ऐसी है जैसे तीसरी क्लास के बच्चे को आप सीधा सीधा BA की इंग्लिश का पेपर दे दें, उसे कह के इसे हल करें, तो क्या वो हल कर सकता है? आंसर इज नो। हाँ, अगर उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उसको सवाल समझाए जाएं, उसको बोलने का तरीक़ेकार बताया जाए, उसके साथ बैठकर प्रैक्टिस की जाए, और उसको उन तमाम चीज़ों की जो रिक्वायर्ड है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए, उससे क्वेश्चन आंसर किए जाएं, उसको उसकी पर्सनैलिटी से मैच करता हुआ उसका टॉपिक करवाया जाए, तो रिजल्ट आना पॉसिबल है, पास होना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हम 2024 में अब तक जितने लोगों ने ये टेस्ट पास किया है उन तमाम का तमाम और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, हमसे पढ़ा, और अल्लाह ताला के करम और फजल से इस टेस्ट को पास किया। तो आप देखते हैं उन तमाम लोगों का रिजल्ट्स और फीडबैक, और इसके बाद फिर मैं आपसे मजीद बात करता हूँ। तो आइए पहले उनका रिजल्ट और फीडबैक सुनते हैं। थैंक यू। मेरा नाम मोनिका है। मैंने सोबिया एंड खामरन को इंस्टाग्राम में वीडियो देखा था, लाइफ इन द यूके और B1 का। मैं हरदीप कौर कमरान बोली रही हूँ, बर्मिंघम थी। मेरा नाम जवेरिया सादिक है। मेरा नाम मिसबा है। मेरा नाम जवेरिया जावेद है। मेरा नाम अलका शहजादी है। मेरा नाम उस्मा है। मेरा नाम महनाज है। मेरा नाम आसिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीता है। मेरा नाम निस्बत है। मारू नाम रहीमा चेमार है। हेलो मैम, ठीक हो आप? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। मेरे को ना बहुत अच्छा लगा जो आपने पढ़ाया। हाँ जी, मैं जाके कल पास हो गई। I would just like to say thank you to Ma'am Sophia and Sir Kamran for helping my wife Anisa get ready for the B1 ESOL test. ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਨ ਤੇ ਸੋਬੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ B1 ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। थैंक यू वेरी मच। रिजल्ट्स आपने देखे, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अपने तमाम पास होने वाले उन कैंडिडेट्स का भी शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया कहना चाहते तो जिन्होंने ये टेस्ट हमसे पढ़ा, हम पे ट्रस्ट किया, बिलीव किया, हमारे साथ चले, और आज वो इस मुकाम पे कि उन्होंने अपने नेशनैलिटी या इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर दिया। सो तमाम वो लोग
جو یہ ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کا ایک ہی کلیہ ہے, وہ یہ کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے بارے میں پتا ہو, آپ کو ٹیسٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں پتا ہو. مٹیریل پاس ہونا کافی نہیں ہوتا, آپ کو آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کوسچن یا آنسرز کا پتا ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے ٹیسٹ کا ریزلٹ جو آپ کو نیکسٹ ڈے ملتا ہے بیسڈ آن 4 تھنگس. پہلی آپ کی گرامر, دوسرا آپ کی کمیونیکیشن سکلز, تیسرا آپ کے لیکسس, اور چوتھا آپ کی فونولوجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سے لوگ یہاں پر بولتے ہیں سپوز ویزا. It's not a spouse visa, it's a spouse visa. بہت سے لوگ پارک بولتے ہیں. It's not a park, it's park. جب تک آپ کی فونولوجی ٹھیک نہیں ہوگی, you cannot, if you don't sound a perfect, ایگزامینر آپ کو پاس نہیں کرے گا, کیونکہ ایگزامینر نے میری آپ کی انگلش نہیں سننی. میں بھی پارک بولتا ہوں, میں بھی گوشت بولتا ہوں, میں بھی جو ہے اسی طرح کے سپوز ہی بولتا ہوں, لیکن جب بات ٹیسٹ کی آتی ہے اس کی ایک الگ سے تیاری ہوتی ہے, ایک الگ سے پریپریشن ہوتی ہے. وہ سوال جو آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, آپ نے انہی سوالوں کو اپنے ساتھ تیار کرنا ہوتا ہے. اگر میرے جیسا شخص جسے انگلش نہیں آتی ہے وہ جا کے ایگزامینر کو یہ بول دیتا ہے کہ میری ہابیز بک ریڈنگ ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایگزامینر کا اگلا کوشچن کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے ایگزامینر یہی پوچھے گا کہ آپ نے لاسٹ بک کون سی پڑھی تھی, وہ بک کس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی, سائنس سے تھی, فکشن سے تھی, رومانس پہ تھی, ریلیجن پہ تھی, کس پہ تھی. اگر میں اس کو الیبوریٹ نہیں کروں گا تو یاد رکھیے آپ کے مین ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہی آپ کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کی پرسنالٹی کے اوپر کام کرتے ہیں کہ تھرو آؤٹ آپ نے کیسے کمرے میں انٹر ہونا ہے, ایگزامینر کو آپ نے فیس کیسے کرنا ہے, کیمرے کو کس طرح سے آپ نے ڈیل کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے کیسے اچھے سے پریزنٹیشن دینی ہے, اس پریزنٹیشن میں آپ نے کیا بولنا ہے, پریزنٹیشن دیتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو سوال کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے. جب آپ سے ایگزامینر پوچھے کہ آپ نے اس سے سوال کرنا ہے تو آپ کا سوال ریلیونٹ ہونا چاہیے, ٹاپک سے ریلیٹ کرنا چاہیے, اور جو ہے ایگزامینر کی سمجھ میں آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کا گیپ لیں اور اس کے بعد سوچیں کہ میں کیا پوچھوں. آپ دماغی طور پہ تیار کر کے بھیجتے ہیں. سیکنڈلی, اگر کوئی ایسا ان ایکسپیکٹڈ کوسچن آ جائے جو سوال پہلے ایگزامینر نے آپ نے نہ پوچھا گیا ہو یا آپ کے لیے نیا ہو, اس قسم کی سچویشن میں آنے کے بعد کیسے ڈیل کرنا ہے, ایگزامینر کو آنسر کیسے دینا ہے. تو یہ ساری پریکٹس اور یہ ساری تیاری ہم اپنی B1 کلاسز میں اپنے کینڈیڈیٹس کو کرواتے ہیں, جس کے بعد ہمارا کینڈیڈیٹ نہ صرف کانفیڈنٹ ہوتا ہے بلکہ یہ ٹیسٹ بھی آسانی سے پاس کر لیتا ہے. ان تمام خواتین اور حضرات جن کا آپ نے پیچھے ریزلٹ سنا ہے, یہ ان کا بیفور اور آفٹر ہے. جب یہ ہمارے پاس آئے تھے ایوری ون کنفیوزڈ, نو بڈی نوز کہ اگلا کیا ہوگا, ایک کیوس تھا, ان کو معلوم نہیں تھا. کچھ لوگ ملٹیپل فیل ہو کے آئے تھے, لیکن آفٹر یہ ساری پریکٹس چیزوں کو سمجھنے کے بعد, کیونکہ یہ ٹیسٹ جو میں اب کرواتا ہوں اس کے لیے مجھے خود بہت محنت کرنی پڑتی ہے. میں اور صوبیہ ہم پچھلے 2 سالوں سے اس چیز پر کام کر رہے ہیں. It took me 3 years to decide کہ ہم یہ شروع کریں یا نہ کریں. It's a huge responsibility on our shoulder کہ ہم آپ کے ویزے کے لیے کام کر رہے ہیں. امیگریشن سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے. B1 کسی کی بھی لائف کو روین کر سکتا ہے. آپ لوگ 10 سال کے روٹ پر جا سکتے ہیں ایک غلط ڈیسیژن کی وجہ سے. تو ہم اسے وہ ٹیک ایز اے ریسپانسبلٹی. ہم صرف رینڈملی چیزیں تھرو نہیں کرتے. جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آتا ہے, نو مور ا نمبر, وہ ایک نام بن جاتا ہے جس کے ساتھ ہم اپنا قیمتی وقت سپینڈ کرتے ہیں اور اس کے ٹائم کو بھی قیمتی بناتے ہیں. وہ تمام لوگ ہماری, اگین I'm repeat myself, کہ وہ تمام لوگ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے, انہیں اس ٹیسٹ کو پاس کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے,
اس کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ بول نہیں سکتے یا ایگزامینر کو فیس نہیں کر سکتے, we are here to help them. صرف ایک ہی شرط ہے, we need a time. اگر آپ ایسے بولیں کہ ایک ہفتے بعد میرا ٹیسٹ اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں انگلش بول یا سمجھ نہیں سکتی, تو کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ میں آپ کو تیاری کروا دوں گا. اگر کوئی ایسا شخص ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں, ارلی کوسچنز میں ہی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں ٹائم دیں گے, گیو اس اے ٹائم. پہلا ٹائم کا جو پورشن ہوتا ہے آپ کی تیاری کا ہوتا ہے, اور سیکنڈ پارٹ ایگزامینر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ ایگزامینر کے ایکسپیکٹڈ کیا کوسچن ہوتے ہیں. اور ہمارا ہر پاسنگ کینڈیڈیٹ جب اپنا ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تو وہ ہم سے اپنا ایکسپیرینس کلاس ممبرس کے ساتھ آ کے شیئر کرتا ہے, جس سے آگے آنے والے کلاس ممبرس کو کانفیڈنٹ ملتا ہے. تو آئی ہوپ اب تک جو ہمارے ساتھ B1 کے لوگوں کا سفر آپ نے دیکھا, آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان رہے گا کہ وی آر ورکنگ ویری ہارڈ. ہم بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اب تک جو ہمیں کامیابی دی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیابی کا سلسلہ 2025 تک اور اس کے بعد بھی جاری رہے. سو آئی ہوپ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. میری طرف سے خدا حافظ. السلام علیکم.